अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जवार भाई बजट के बाद की अब तक की सूरत हाल आप बताएं कि गाड़ियों की जो मार्केट है वो न्यू गाड़ी है या इस्तेमाल शुदा गाड़ी है, उनकी कीमतों के ऊपर कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा। जैसा कि आपको याद है कि बजट के अंदर कुछ गाड़ियों के ऊपर जो जीएसटी थी उसको कम किया गया और जो 1000 सीसी या 1000 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियां थी उनके ऊपर जो एफईडी 2.5% गवर्नमेंट ले रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो हर बंदे की ये सोच थी कि अब मार्केट के अंदर जो गाड़ियां हैं उनकी जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ियों की न्यू गाड़ी की कीमत पर और पुरानी गाड़ी की कीमत के ऊपर कितना असर पड़ा है। सबसे पहले मैं आपको जो है न्यू गाड़ी की कीमतों के बारे में बताता हूं कि उनके ऊपर कितना असर पड़ा है। इस टाइम भी अगर आप लोग जो है किया की डीलरशिप पर जाओ, किया पिकांटो का अगर आप लोग बुक कराना चाहते हो तो आपको यही कहा जाएगा कि भाई मार्च तक हमारी बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो गाड़ी आप लोग बुक कराओगे तो वो आपको मार्च के बाद मिलेगी। आज 13 अगस्त है, आप लोग खुद हिसाब लगा लें। अगर किसी ने अगस्त में गाड़ी बुक कराई तो उसको अगर वो गाड़ी मिलती है मार्च में तो ये तकरीबन 6 से 7 माह का टाइम बनता है। और 6 से 7 माह कौन यूज़र है जो बैठ के वेट करेगा? इतने लंबा पीरियड है यार। 6-7 माह अगर आप किसी को पेमेंट दे देते और 6-7 माह बाद आपको वो गाड़ी देता है तो वो गाड़ी आपको सस्ती तो नहीं पड़ी ना, क्योंकि इतने अरसे में तो उन्होंने आपके पैसे को भी इस्तेमाल किया। अच्छा, उसके बाद ये हम गाड़ी मौके पे लेना चाहते हैं तो यकीन करें इतना ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर गाड़ी की जो कीमत है वो डिक्रीज़ हुई तो जो कंपनी का डीलर बैठा है उसने ऑन की प्राइस को इंक्रीज कर दिया, तो हिसाब वहीं का वहीं खड़ा है। मतलब कि यूज़र को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। अगर हम सुजुकी की डीलरशिप की बात करें तो सुजुकी आल्टो हो गई, सुजुकी कल्टेस हो गई, वैगनार वगैरह हो गई, पहले तो उसकी बुकिंग नहीं ले रहे थे कि जी गाड़ी हमारे पास शॉर्ट है, गाड़ी को शॉर्ट कर दिया गया। अब अगर वो बुकिंग ले रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी हम आपको 2 माह बाद गाड़ी दे देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग गाड़ी मौके पे लेने जाओगे, मैं सिर्फ एक गाड़ी का अगर आपको ऑन का बताऊं जो सुजुकी आल्टो VXR है, तो भाई आपसे 90,000 रुपये उसका ऑन लिया जाएगा अगर आप मौके पे लेते हो। अगर आप बुक कराते हो तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर हम कल्टेस की बात करें तो कल्टेस के ऊपर आपको 1.5 से 2 लाख रुपये ऑन देना होगा। पिकांटो की तरफ आप जाएँ तो वहाँ पर आपको 2.5 से 3 लाख रुपये जो है लोग ऑन मांग रहे हैं। तो भाई गाड़ियों की कीमत कम तो नहीं हुई। हाँ, जो बंदा 6-7 माह वेट करेगा उसको कुछ फायदा होगा, लेकिन अगेन जब वो मार्केट में सेल करेगा उस गाड़ी को जो उसने बुक कराई होगी तो भाई वो आपको बुकिंग प्राइस पर तो नहीं देगा ना। अब एक बंदे ने 6 माह वेट किया, उसने एग्जांपल 18,45,000 में कोई गाड़ी, मैं कल्टेस की एग्जांपल देता हूँ, कल्टेस VXL की 1845 की फैलर की बुकिंग है। एक बंदे ने गाड़ी को बुक कराया, उसने जो है इतना इंतजार किया तो भाई वो आपको 1845 की तो नहीं देगा, उसके ऊपर वो ऑन लेगा क्योंकि मार्केट के अंदर ऑन चल रहा है। तो भाई जो गाड़ियों की जीएसटी को कम किया गया या एफईडी को ख़त्म किया गया तो साथ में ऑन की कीमत को बढ़ा दिया गया और गाड़ियों को शॉर्ट कर दिया गया। उससे पहले तो गाड़ियां मार्केट में थी, जो ही गाड़ियों की ऊपर कुछ टैक्सेस में कमी लाएगी तो गाड़ियां मार्केट से गायब हो गई। और अब डीलरशिप अगर आप विजिट करें सुजुकी की तो वो कहते हैं कि हम आपको 2 माह बाद गाड़ी दे देंगे। अल्लाह करे कि ये सच हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी है उसके ऊपर कितना असर पड़ा है। कोई असर नहीं पड़ा। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पूरी मार्केट विजिट करते हैं, बिग सिटी, छोटी सिटी, मतलब कि हमारा ज़्यादा यूज्ड गाड़ियों का हम जो है बिज़नेस करते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह आप लोग यूज़र हो, कस्टमर हो, इस तरह हम भी कस्टमर हैं, तो हम कस्टमर से गाड़ी लेते हैं। तो भाई पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी है उसकी अगर किसी गाड़ी की कीमत इस्तेमाल शुदा की 20 लाख थी तो आज भी 20 लाख में सेल हो रही है, ना कि वो आपको 18 लाख में मिल जाएगी। कोई कीमत में कमी नहीं हुई। तो वहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी के पास 20 मॉडल या 21 मॉडल इस्तेमाल शुदा सुजुकी कल्टेस VXL है तो उसको अगर बंदा ये कहे कि यार 18,45,000 की तो इसकी फैलर की बुकिंग है और आप इस गाड़ी का 18 लाख प्लस एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी का मांग रहे हो, तो वो आगे से ये जवाब देता है कि भाई जाकर ले लो। अगर लोगे तो वहाँ पर आपको ऑन कितना देना होगा, तो बंदा चुप हो जाता है। अगर बुक करानी है तो आपको इतना वेट करना होगा। मतलब कि जो यूज़र है उसके पास भी ऑप्शन है, वो कहता है कि यार मैं ये गाड़ी अगर सेल कर दूँ और मैं न्यू गाड़ी बुक कराने जाऊँ तो वो गाड़ी जो है मुझे या तो ऑन देना होगा या फिर इंतज़ार करना होगा। गाड़ी हर बंदे की ज़रूरत है। सो इस वजह से जो यूज़र है वो इस्तेमाल शुदा गाड़ी की तरफ निकल पड़ता है और जब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको न्यू गाड़ी लेते वक्त, जब ऑन ज़्यादा हो या फिर बुकिंग का टाइम ज़्यादा
زیادہ ہو تو جو کسٹمر ہے وہ کیا کرے گا, وہ استعمال شدہ گاڑی کے پیچھے بھاگے گا. یوں ہی استعمال شدہ گاڑی جو مارکیٹ کے اندر ہے اس کی جب ڈیمانڈ بڑھے گی, ظاہر ہے اس کی پرائسز بھی بڑھ جائے گی. تو بھائی مارکیٹ کے اندر اس ٹائم 100 بات کی ایک بات کہ کوئی بڑا آپ کو قیمتوں کی ڈکریز ہونے کا مطلب کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک گاڑی 20 لاکھ کی تھی تو اب ہمیں جو ہے 16 یا 17 لاکھ روپے کی ملے گی, تو بھائی ایسا کوئی سین نہیں ہے. بالکل مارکیٹ ویسے کی ویسے پڑی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے اور آپ کو کوئی آ کے یہ چکمہ دیتا ہے کہ جی نیو گاڑی کی پرائس تو اتنی کم ہو گئی ہے, تو بھائی آپ لوگ کسی کے چکمے میں نہ آئے, مارکیٹ کو وزٹ کر لیں. ہاں یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتا جاؤں کہ اس ٹائم جو مارکیٹ ہے اس کے حال بھی بہت برے ہیں. مارکیٹ کے اندر کسٹمر بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ کسٹمر آ گئے. مارکیٹ کے اندر جو گاڑیوں کی مارکیٹ ہے سمجھو کہ وہ بونڈ ہوئی پڑی ہے. بالکل مارکیٹ کے اندر کسٹمر نہیں ہے. جتنے بھی شو روم ڈیلر ہیں وہ صبح آتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی اچھا ہوا ان ڈیلر کے ساتھ, تو نہیں یار. دیکھیں یہ ہماری پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو نقصان ہوتا ہے جب کوئی بھی بزنس فلاپ ہوتا ہے, چاہے تو وہ یوز کار ڈیلر ہو, نیو ڈیلرشپ والا ہو. اگر کسی کی کوئی بھی اس کا بزنس ہے, وہ اس کی کوئی غلہ منڈی ہے, کوئی بھی وہ بزنس کرتا ہے, جب فلاپ ہوگا تو نقصان ہمارا سب کا نقصان ہوتا ہے, نہ کہ اس ایک آدمی کا نقصان ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس بھائی کوئی گاڑی ہے اور آپ کے پاس 20 ماڈل کلٹس ہے, آپ کے پاس کوئی پکانٹو ہے, تو بھائی یہ مارکیٹ کی صورتحال ہے, اس کو مد نظر رکھ کے گاڑی کو سیل کریں. یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ اپنی گاڑی جو ہے وہ کوئی آپ کے پاس ہے اور آپ سے سستی لے جائے, پھر آپ جب جائیں ڈیلر شپ پر گاڑی کو بک کرانے تو آپ کو 6 ماہ کا ویٹ کرنے کو کہا جائے, یا پھر آپ کو بھاری آن دے کر گاڑی خریدنی چاہیے. تو بھائی پھر آپ کے پاس جو گاڑی ہے اسی پہ گزارا کریں, چلائیں. ایسے نہ ہو کہ آپ کو مزید پاکٹ سے پیسے جو ہیں وہ لگا کے نیو گاڑی لینی پڑے. تو یہ گاڑیوں کی مارکیٹ کی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ جو بجٹ کے بعد کی گاڑیوں کی مارکیٹ ہے اس کے اندر جتنی بھی ایک سٹل میرے پاس انفارمیشن تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. میری ان ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ سیل کر رہے ہو یا آپ گاڑی لینے جا رہے ہو, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ گاڑیوں کی جو مارکیٹ ہے اس ٹائم ان کی صورتحال کیا ہے, کہ گاڑیاں سستی ہیں یا مہنگی ہیں. تو بھائی اللہ کرے کہ گاڑیاں میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر سستی ہو جائیں. لیکن یہاں پر میں ایک بات آخر میں کہوں گا اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب تک آن کو ختم نہیں کیا جائے گا گاڑیوں کی قیمتیں مارکیٹ کے اندر کم نہیں ہوں گی. لیکن آن ختم ہوگا تو ڈیلر کو بھی نقصان ہے اور کمپنی کو بھی نقصان ہے. پہلے بھی ایسی بات میں کچھ ویڈیو میں کہہ چکا ہوں. اب آن ہوتا ہے تو مارکیٹ سے انویسٹر اٹھتا ہے, 20 25 30 ایک انویسٹر گاڑی کو جو ہے بک کرا لیتا ہے, پوچھتا ہے جی کتنا آن چل رہا ہے, 2 لاکھ آن چل رہا ہے, چلیں جی 50 گاڑی میری جو ہے آپ بک کر لیں. اب کیا ہوگا, کمپنی کے پاس بکنگ چلی جائے گی اور جو ان کے پاس 50 گاڑی کا پیسہ چلا گیا وہ 50 گاڑی اس انویسٹر کے پیسے سے بنائے گئے. اب ڈیلر کو کیا فائدہ ہے؟ آپ لوگ سوچو گے کہ یار آن تو انویسٹر لے جائے گا. بھائی ڈیلر کو یہ فائدہ ہے, اگر 2 لاکھ روپے آن چل رہا ہے, 20-25 ہزار اس آن سے ڈیلر بھی اپنا حصہ ضرور لے گا. تو یہ لعنت آن والی جب تک ختم نہیں ہوگی, گاڑی موقع پہ دو, ایک ہاتھ پیسے لو دوسرے ہاتھ گاڑی دو, تو گاڑیاں سستی ہوں گی. آپ اپنے ہوسٹ زوار امان کو اجازت دیجیے. آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.